जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आ गोटे वीडियो आपको स्वागत। तो फ्रेंड्स आपमि अच्छा आशा करें आप बहुत भल थे, मुझे बहुत भल अच्छी। तो फ्रेंड्स आज हूँ गजमरा संक्रांति। तो फ्रेंड्स आप जानते कि ओडिया पर्व आमर घर आ सहित जमीबाड़ी सब पूजा हुए, जोटा कि वर्ष वर्षकर थरे हुए। आटा हूँ गजमरा संक्रांति। तो ये आमर गजमरा संक्रांति आमर किसी हवाक जाऊँ, जोटा कि आमर गाँ लोक आमर घर जी अच्छा सब पूजा हम बिल आमर घर फर सब पूजा करेंगे। तो आपको देखा जाऊँगी बिना स्किप करी आपने देखो आमर ये ओडिया पूजा पर्व को एंजॉय करूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो जब टिके भी आपको भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करने भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिया। तो फ्रेंड्स देखिए बापा अलरेडी बाहर कर देखिए आमर गुआटा डाई आ गज आंब डालुआ सहित कलसी आ कि पीठ अच्छी। तो देखिए बापा सब कलसी बसैकी चलती कम कर जोटा कि पूजा कर। तो देखिए आपण मैंने कलसी बसे आंब डालुआ पकईकी। तो ये हूँ आमर बड़ बड़ापा, जोटा कि सभा बड़ जोटा कि आम 5 भाईर बड़ भाई ये हूँ बड़ापा। तो देखिए तो सिंदूर मार्च। तो सिंदूर मारिकी ये पूजा चलती। तो चलतु देखा। तो फ्रेंड्स देखिए ये पीठ छिंचा जोटा कि चिता पकाती चलती। तो यार तो किसी पूजा विषय किसी जाननी। तो आपने देखु कि कौन चलती पूजा। तो देखा चलतु। तो फ्रेंड्स भोग दिहला। तो भोग दिहा सारापर तो तापर आम नहीं जी बापा। तो चलतु आपको देखा कौन केमी आम गजमरा संक्रांति पालन कराऊँ। तो चलतु देखा। गाधुआ गाधेनी पाधेनी चलिए। तो फ्रेंड्स ये बापा देखिए तो उठे नहीं जाऊँ। तो उठे नहीं जाकि आम सब घर आड़े देखिए गजमरा हम। तो चलन देखा ये हूँ आम मझिया माँ घर। तो देखिए तो मझिया माँ घर गजमरा है। तो गजमरा हो सारापर समस्त घर गोटे गोटे यहाँ हूँ मझिया माँ नुआ। तो नुआ घर गजमरा हम। तो नुआ घर गजमरा हो सारापर तो तापर आम जा देखा चलतु सबू घरे शुणी गजमरा हो गोटे ये हूँ आम सान बापा घर। तो सान बापा घर भी गजमरा हो आम बड़ बड़ापा जेहेतु बड़ समस्त से गज मारे। आउ देखिए ये आम सान बड़ापा घर चाल घर गोटे। तो चाल घर मराला ये। तो मरा हो सारापर आम जा आ गोटे जगह मरवाई जोटा कि यहाँ हूँ बड़ बड़ापा घर। तो देखिए तो बड़ बड़ापा घर घर गजमरा है। तो ये आम साइन बाबू छिड़ा। तो ये आम बड़ बड़ापा घर नुआ घर गजमरा है। तो गजमरा होपर आम जा शुणी देखिए ये आम गौरा देवी आसुँच। गौरा देवी पाखे वृंदावती माँ पाखे गजमरा है। देखिए तो सब भी आग मारी सारे। तो तापर ये गोटे चाल घर अच्छी जोटा कि बड़ बड़ापा। तो ये आम गजमरा हम। तो तापर आमर गजमरा हम। तापर आम देखा किमी आमर गजमरा हो। तो देखिए तो गजमरा है। तो तापर आम शुणी बिल को जा गज मारे। तो चलन देखा बिल कौन कमी देखिए तो ये जो बिलटा देखा आमर घर पाखे बिलटा। तो ये घर पाखे आमर बिल गजमरा हम। आम सेपट बिल को जानी दूर बिल को नुह ये पाखे गजमरा हो जोटा कि बिलर निज जमी अच्छी। तो सही आमर गजमरा है। तो देखिए बापा बड़ बड़ापा गजमरा है। तो देखिए तो फ्रेंड देखिए तो ये हूँ आम घर। तो आम घर बो बस देखिए तो चिता पकईकी सिंदूर मारुची। देखिए आज हूँ गजमरा संक्रांति देखिए तो चिता पकई तार सिंदूर फिंदूर मारिक पूरा अलरेडी रेडी हो सारी। तो देखिए तो एपटे आमर गज थुआई देखिए गज आ गुआ डोली तार उपर भी चिता पड़ी। तो देखिए तो बहुत बढ़िया आम तार धूप दूसरी। तो देखिए धूप दे तार पूजा कर। तो पूजा करिकी आमर गौरा देवी जोटा कि वृंदावती माँ पूजा हो सारापर। तो तापर देखिए तो ये आम कलश फलश थुआ अलरेडी ये चौरा पाखे पूजा सरला। तो तापर आमर ये तार बापा गज नहीं गले। तो चलतु आम जा शुणी आमर घर सब गज मरा हम। तो देखो आपन चलतु गज केमी कौन मरा हो। आमर यहाँ हूँ आमर चाली घर। तो आमर से हूँ पक्का घर था। यहाँ हूँ आमर चाली घर। चाली घर देखिए तो गज मार्च बापा। तो फ्रेंड्स देखिए तो बापा ये गज मारे आम जा खत को गज मारे। तो देखिए तो बापा गज मार।
ଗଜ ମାରିକି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଶୁଣି ଆସିଲା ଆମର ଖତ ଗୋବର ଖାତ କତିକି। ତ ଗୋବର ଖାତ କତିରେ ଗଜ ମରା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ବିଲକୁ ଯିବା ଯାଇକି ଗଜ ମାରିବା। ତ ଏଠି ଆମର ଗୋବର ଖାତ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗଜ ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାପା। ତ ଏଠି ଆମର ଗଜ ମରା ହେଲା। ତ ଗଜ ମରା ହେଇକି ତାପରେ ଆମର ଯିବ ଏଇଶୁଣି ସିଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଟାକି ବିଲ ପାଖକୁ। ତ ଏଠି ଆମର ଗଜ ମରା ହେବ ଏ ଜାଗା ଉପରେ। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଖତ ଗଡ଼ିଆ। ତ ସେଇଠି ଖତ ଗଡ଼ିଆରେ ଗଜ ମରା ହେଲା। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଗଜ ମରା ହେବ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଆମର ଆମର ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଖରେ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବାପା ତାଙ୍କର ଗଲେଣି ବିଲକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। ସେଠି ଆମର ବଡ଼ ବାପା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଜ ମାରିକି ଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କିଛି ବିଲ ଅଛି ଆଉ ବିଲ ଅଛି ସେପଟରେ ଦୂରରେ କିଛି ବିଲ ଅଛି। ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ନିଜ ଜମି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗଜ ମରା ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ତାଙ୍କର ଗଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗଜ ମାରିକି ଅଛି। ବଡ଼ ବାପା ସେଠି ତାଙ୍କର ମାରିକି ଗଲେ ବଡ଼ ବାପା। ଏତେ ଗଜ ମରା ସରିଲା। ତ ଏଇଶୁଣି ଆମର ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଶୁଣି ଆମର ଗାଁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଠାକୁର ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଜ ଧରିକି ଆସିକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଗଜ ମାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଜ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର ପାଖକୁ। ଠାକୁର ପାଖରେ ଗଜ ମାରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଲକୁ ଯିବେ ଗଜ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଗଜ ମାରିବେ। ଗଜ ମାରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ପୂଜା କରିକି ଯିବେ। ଆମର ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଆମ ଘର ପାଖରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପୂଜା କରିକି ଆମର ସେଠି ଆମର ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଗଜ ପୋତା ହୁଏ। ତ ଏଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ବିଲକୁ ଯିବେ। ବିଲରେ ଯାଇକି ଗଜ ମାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଗଜ ମରାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆସିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ସାଆନ୍ତ ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗଜ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ନାତି ତାଙ୍କ ସାଆନ୍ତ ଜଣେ ଆସିକି ତାପରେ ଏଠି ଗଜ ମରା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଟୋଟାଲି ଗଜ ମରା ସରିଲା ଏଇଶୁଣି। ତ ଗଜ ମରା ସରି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଶୁଣି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି କି ଆମର କ'ଣ କେମିତି ଗଜ ମରା ହେଉଛି। ବାପା ମାଇଲେ ଆମର ସେଠି ଠାକୁରାଣୀ ଭିତରେ ଆମର ଗଜ ମରା ହେଲା ସେଠି। ଆଉ ଆମ ପୁରା ଦେବୀ ଭିତରେ ସେଠି ବି ମରା ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।